Yo kunde yani urbane sukunya to konda jamu wala gindi yere ma moteni gambi Senegal ora sukunyi quoi wala au grand frère ke yimbi kuma wala o lengi yo tigam na ya kama agri video ke be de lengi aranta waso yo ganti tigam nu wala marumu ngena ko neteni ga digam ku parce que ora tin erreur ngano hon quoi dinke mama mama banya ni question de neki ku be ni ga réseaux sociaux ni bu kamal denki mon frère qui est de concert avec les albums de tout le gâteau comme quoi franchement parce que pour me le gâteau comme c'est un manque de respect quoi ga qui image de gagner parce qu'il ne le mérite pas c'est quelqu'un il a représenté le rap soul yo wala kunde yani quoi mais kharso ku digam ni yimbi kuma kama digam so kama ma fam kon yimbi kuma o gana fa yimbi kuma ora tini ar problème le woro murteni naka man ci ngi tar problème le woro murteni naka déjà ati nigésia manam nigésia ngana daga murteni araga ar dono paga est ce que ndax ngi fam kon double z daga dono manam akam dono paga ar affaire ke daga za concurrence est ce que fam araga mana fonction ni meraga nika kenno amma fam nan daga na soni kara meraga ake ni mer soni kara ka ar soni kara ro nigésia pour taga sonke baga ni gambana fu sonki ata danga yelli o gana me khanu ya feba me o gana fa lenko dage ake me khanu ara kinga ki gamba na ko be me ha baawu sonin kara o ko Sénégal yere ar murteni ar différence le nona ar murteni sonin ko laga di ka do ke dawu zet batte ay le digam no xagar ad dawu zet gir tampe be wor sonira est-ce que fam pourtant a kendo nigésia jar ki de mais pourquoi pas iko granta do nga sianda nga nanti siangir ke jama be kita sonira len ko dagi xana interview de beri irat nigésia vraiment courage nigésia amabam wala on dugo wala ndema concert a pari anga de mo miranta de ber déjà kendi nigésia do murtene yadi bugume keta kendi tunda nigésia murtene yani bon aton kare midu aton kare yimbi kuma vraiment planer quoi ar foro ro murtene na hanga c'est pas tout normal nigésia agir kebe golnya soni rap latini rapport sumira agir ko mana mag tampe be wori ara agir khalsi bere wallahi la rap ke aranta tukana khasa function ku beni ga nigésia ñime ma so soranta tugana ko manam a répéter Allah kata tugana rapport nu ko be suga rapena déjà rapport nu khasiri yani pour rapport nu ko khasiri akenya bi ko be ke digan be gira ka an khasiri parce que akende nigésia jar ke be do murte no ara interview de beri ar nigésia njama wor lenki kar machallah alhamdulillah mais nan ta ko na ko pour que granta ko no miri kenya ni mama nda jere na video de beri voilà question be gamba ni tirni jefene bana yo demba ni mula na farampanji tanya sirinci aga muli na différence ke beriti entre Mauritanie sonin ko aro manam gajaga sonin ko quoi Sénégal sonin ko quoi ni mula na différence ke tan nan diga ma daga mu différence ke nga xoma kelanta quoi nan diga mu non xamma différence ke aranta quoi nan diga mu non xamma siri video aranta différence ditini bawo na mutin nigésia c'est-à-dire irasuko forum dunasu voilà irasuko mana jingi irasuko iti korton dara nyani iti ma eliminati nyani comme il sait quoi yo Allah ku ye busante ngiro no ko ta gondo ma kono ngiti sia o dalla ke si concert bulan pitay o daga si concert ni manime wallahi don jama'i me kita est-ce que na absengo mais kundu ma video mu bogo khali na video de nigésia courage om ke mori mais legi nigésia ngi nyatop kon nyatop Allah nyatop kona Allah gir serbe wudna Allah mer kenya ko tigana susukumu kon ranta anyilandi kon dawu z o ku do ngada nya kon ana comme kharsa taxi ko andaga inspiré amma absengo andaga inspiré ana fotana rti kharsa ko amma bam akan konta jaman kita nga mo mais na tu nan diga nigésia daga na ke risali na nigésia tadi musumina nigésia chimina kon aton ka différence ke baga mu inaro murte de Sénégal na yimbi kuma alama na yan ke ngaranta keloni parce que premier gir nigésia khanu voilà bon hakki susu bon dawu zet yimɓe jegannake comme jegan jatoxonge dawu zet rapport ñanen artiste ntis video de berni anga sikki angatini jogun trop bane ray arena fakka déjà murteni noxo ñime sax arti france liti tan murteni xa tan naxati aru debu naxati gir ko moxombe tan naxati aru debu nax angele anti jogun trop bane ray arena fakka manam déjà ngana koy iku murteni yimbin kuma aru dawu zet ir différence liti mais ogana ke susuba ken différence sugir à cause de koni nigésia mbanan pet nigésia mbana parce que nigésia timane ir nigésia nya sénégalais ir bagi murtene ir dawu zet nya comme différence lo pour to soutenir tia kini kuma est-ce que Sénégal kini kuma ani mina
kini gumuri murtenia ko ne ma différence de ndiga sa do fe na ko ndiga sa ngani no avec from duna su manam ani su toro ko pour ta kebere su ne rap ake yimbe kuma yitu yalla ganti to ko ra ko no yo mais ara kuma from duna sa ra to kana da from bakeli me wala from njaiga wala ni ngara from yagine yo Demba fokanna numula nalo nokoy ko na tun nati ndiga sa ngi daga ahena arena faga manam xoma na tun nanta golnya rap kar golnya et par mérité et par golnya golle nyanti miru kita memu tan daga nige sa khasi bero son rap soninke so suntir nga engagé na kanga pagani wallahi ku netalla a soni mban 30 000 a soni mban 10 000 a soni mban 15 000 20 000 e ka rap soninke wacha do abureni parce que aga pagani mo mais c'est trop ko khasa soni rap ranta to kana ay mer kenya ko fang istanbul tike ya ayata mon fang sinde ko rapport ku beniga France imu golnya on kutongo nya kono ido nga ana video de ngiri yiga xampi ma wala ngir pule nya yiga o ko xaju tukuma o ko to pule yiga mais si anken kombani pour soni ko ni sunya bane ati mali murten Sénégal o kana fa yiga digisu to mo maga ko na ken xaju mane ganna pari gani giri igi soni ko nya bane jabdu wari soni ko nya bane a hagan kori xana soni ko nya bane mais yimbi ko mar différence diti dabu zed xabe ni dogun toro atara arena faka murtenu bane no ko ari a carte ko tunga tanda to mo mane ari séparé kon kesundo mane miru ndiga sanya ni raga agri toro ko mo xagana tunna ndiga sanya na ha toro haku kharsa khapa Allah ganya manam Allah ha toro parce que Allah kebe kinai ko mo khapa khana aton kare kagana brada anako ma khapa par Allah da yimbi kuma ga France serbe gana brada anako ma anako yimbi kuma ambara Allah da parce que Allah ntantele jaw sianja angana brada nat korto ndana walla fimbe la hala ko tanda Allah ntela kiti to maga o ku fay har wata ku no ku fa wosa o ku siantu korto ndara on tu eliminate asalina ha wata rasalla fa diga mi ko ngemanya ko isalina asalina ko ina burinde ke wara yimbi kuma di kafuni nan ceberi kam fa le gambana ko sonke ana sonke teringa sirin ko le logana me khanu ya fe ba me ogana fa yimbi kuma khanu e séparé c'est pas tout non c'est pas tout non Demba ngumulan na diga mane ka tundi sorokum fangsinu kusum nanti na tunda nanti tindigesia afa yaram sere topoto ali rap nya topoto alo soni kala avance mangatela mo xam non na lo nga fona ananket no nga fona miru sia wallahi bilan tere suge tringa anti inspirant de sere suge angana ra dingira an instrumental nya nyini aga tringa aga simene parce que la action fam aga foto har bakke sara demba khibare nabi parce que anti bakka yo woy ba bakke c'est un voyage wala tebek parce que man rap kan ken tirndi anta on noko ganda kude Allah kan sere ma sere lijendi mais ko ben suga mulina foko ina ko wutina ra xamma iri xari surtout ku combat ken mané il faut différence le no o ku do murtene ko naxa o fa ke nyaka janga o ku me ku siant seranda be bigni quoi anti yene seranda ke fene sere ani tingra ani musique nyati berni serbe ga khanu khairun serbe ga ma khanu khairun asubana ata ndiya ga fam me ku combat ke non dabu zet différence liti entre Sénégal et Mauritanie et aton khari yimbi kuma khari différence liti Mauritanie de Sénégal là c'est pas non o ku kata diga fangsin ku be diga Mauritanie ora khatu nanti reel nyana khay rap mbirana yalla khar siya nya khanu kon kharo siya Allah ganna khato ko jone yo Demba ke kile arena fere olympique yo Demba e pegari fokana numran nanke digame ko nanti ko rap soni ke nige sa deni level be lenki numran parce que ngey ngolo funi ngala wati rap soni ngey terin kana no tubabu ni nyime wala les blancs digame fe quoi jamam palle suisse en terin kana directeur Abla Boumou arko ati ken ka avion na ma ko strati agra no ko tati si musique mu ka xam pa bet kenya way ma comment ça veut dire on a ti Abla Boumou gara subeke aswan si en terin kana khari gan khane ke mu yimi ko ga no ko be terin kana Espagne yimi ko Angleterre ma Hong Kong so ni ko be ni ga no ko alhamdulillah si en terin kana rap ke ga be gini rap ke ar nyani khankana ko ndu bi la khankana mais ayal ni na wundu sia wallahi bila mira ke kana fanta kitare parce que man atampiar golnya ngala kebe so wallahi bila Allah ko atika pa man serebe ga dru khotono anga kebe xamma gana ya xar misin kabante nyagi mangu dru khota xamar kinanga gella gana ni aton xarit amme ci ni kangam dukrase anga xamma Allah mutana kinanga xonna ko gatu yigatu soni ke khasiri fere
Serebe ga khasira mu be ki ra ga suni ga khas yan khasir no fokon na tun nanti khasira ko man jigir ken diga kala ko akenji mo kuma be suni ga khasiriya wallahi la orati len ko ta ka bugo ku jike mure aka intu trebe bugo ku jike mure me otin an khasiri après na ile tan ngi si andanga bon wala grand frère mballa mi mané frère nyani khasira ko manya bon gana ko ay message bon anga ko jaman ke da buzet gam jaman kita an ke surti siangri jaman kita an ke surti al khasira ko liti khasira ko liti quoi kon murtene ni kun digal legere pa ko no murtene na choxi na kanke harusia ma kallenyani wala ko ni ngatim kebe da nga pick up fel kenyani quoi kon Mali murtene Sénégal so surata pour ro bena har ko mene sianga ko san kita murtene ko xabu xala ni mey parce que mané ar mérita tampi والله بلا مير دولي غنا سيام كون خاصي با وغا ندا ko yigandi atlaro musique nya mutane ga bendala la tiri ko on couverture na anyeme kon murtene ni suga no soni kengi ni nan duro ko dina talla so surata différence o ko surato bambara fullo ason si entre ko kura asunya bane americain wati combat ki sunu mane na sunya bane kon serbe gati mulli na soni kra sunya bane wala kende ba imi ko mal mo khanda différence lis negatini dabu z kundu soni ko khasiti nyane wallahi bila pamsin ko munafiq ni pamsin ko khasini سبت خاسري يكون بيني فرنسا خاسر اوكي ما رافا وسوا فرنسا ميرو خاسر ما رافا فرنسا no ani ama api ama mais pour difa baka murteni soni ko do Sénégal iga fosu kono iya ni lenta ko ni ko nyimbe ko na soni rap inte avancer ni iya ni lenta ko iga France risque ko ne ko mana ta on France ina soni ke soni kan kan ga avancer rap soni kan avancer agana gira la from tuna sukri kebe ko alors miru ma Hong Kong hotel la bon diga me ka kany ma midu bona texere kon o sunu bane ka murten Sénégal fam si gare xesu ni ga sans fam si ni sersu o ya khatu nanti réel ñana xaya gir daru fe xalir xano ko adu xar rap ki xa bi wallahi la xal le ñana to ko mera kon xanu ke Allah ga na xaru sial to ko deme yimbi ko mena ba dawu jeda na ba seret tan sa voici voilà problème te ce sous kata vidéo de ber nandiga mo okama o ken xamul la fait toujours amabam anakun inspiration bana amma so sous kana vidéo on sere ro mais ce sous kata vidéo de ber angoro ka wala ngoro ro ke so akapa fe nya ton khari akapa fe ke no gonya gem ke no ga me anakun inspiration ya kharsa etan bam kon kharsa o kata man ko no yimin kuma anatala ko mo amabam anan tiene France o khabe ni gaire on an tiene Europe mais khasiri fait murten soningo yimbe kuma yan khasiri midu assalamu alaikum